Nabuntag, i-share na ko Ecclesiastes chapter 2, but medyo taas. So, di lang ta magsigig dali. So, I decided nga gibahin ako no ang chapter 2 sa duha ka wali. So, ang atong hisgutan, karon nga buntag, is Ecclesiastes chapter 2, verses 1 to 11. And I entitled our message karon nga buntag as Emptiness Under the Sun. So, naipipila ka mga verses din atong basahon. Ato tingali basahon 1 to 11, no? Okay, basahon ako verse 1, kamo sa verse 2, then dunganan na to sa verse 11. Ingon niya, I said in my heart, come now, I will test you with pleasure. Enjoy yourself, but behold, this is also vanity. Verse 4 to 6, akong basahon, I made great works. I built houses and planted vineyards for myself. I made myself gardens and parks and planted in them all kinds of fruit trees. I made myself pools from which to water the forest of growing trees. 7 to 8. Verse 9 to 11, so I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me, and whatever my eyes desired I did not keep from them. I kept my heart from no pleasure, for my heart found pleasure in all my toil. And this was my reward for all my toil. Then I considered all that my hands had done, and toil I had expended in doing it. And behold, all was vanity and striving after the wind. And there was nothing to gain or to be gained under the sun. Pray ta, Lord, salamat sa kaygayonan nga imong gihatag kami makapamalandong sa imong pulong. Panalangini kami sa among pagpadayon karon nga buntag. Sa ngalan ni Jesus, Amen. By the way, naay usa ka picture diha nga akong gibutang sa PowerPoint. Usa ka aquarium gibutangan siya puno o daghan, gipuno na og ping pong balls. Akong panguntahan na karon na buntag, puno ba gina siya o dili? Kanang aquarium. Kisay maingon nga puno. Kisay maingon nga puno. Kinsay maingon nga dili. Ano man ang uban? Okay. Yes, dili siya puno. Murag puno lang pero dili. Ngano man? Nganong dili siya puno? Daghan siya spaces. Nganong daghan siya spaces? Bisan pag iduot ni mo na siya, di gina mo puno. Ngano man, tungod kay dili pariha ang iyahang shape. Dili pariha iyang shape. Bisag iduot ni mo nag-ayo, di gina mapuno. And this is a picture of life apart from God. Yes, we try to fill the emptiness inside. Many times with wrong things, pleasure, money, success, relationships, entertainments, sadly sa uban, substance or substances, achievements, but no matter how much we add makaigsuunan, bisag unsa pa na kadaghan ang spaces na agyapon diha. Ngano man, gidefine na ni Blaise Pascal, usa ka brilliant na mathematician and philosopher. Gidescribe niya na by saying, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only God, or by God the Creator, made known through Jesus Christ. Because God designs makaigsuunan that He alone can fill the emptiness sa imong kasing-kasing, whether you like it or not. And unless you have that personal relationship with Him,
And unless you pursue intimate relationship with God, you will never be satisfied and you will never discover that real meaning ug dili nimo mapun-an kana nga emptiness sa imong kasing-kasing. And we cannot deny, mga kaigsunan, that we are living in a generation overflowing with many opportunities, entertainment, technology, and even comfort. Pero manotice ninyo, people are more anxious. Mas gadaghan ang gaka-depress. Mas daghan ang restless than before. Nga naman, umunang giingon ako ganiha, mga kaigsunan, because I believe that the human heart carries the hunger that nothing, walay butang under the sun, apart from heaven, apart from eternity, walay mga butang sa kalibutan nga makasatisfy ana. More money cannot fill the emptiness sa imong kasing-kasing. More pleasure can satisfy that hunger. And more accomplishments cannot give genuine peace. O gidescribe na ni King Solomon, mga kaigsunan, in our passage in Ecclesiastes chapter 2, empty pursuit under the sun. Kakawangan. And sa ko nang giingon last week, mga kaigsunan, nga kana nga emptiness nga ginatugutan sa Ginoo nga atong bation, dili na siya judgment sa Ginoo. Sometimes it is God's call for us to come to Him. Balik sa iyaha, kay siya lang ang makahatag ana nga purpose and meaning sa imong kinabuhi. Ug atong tan-awon sa verses 1 to 11, ang common nga pursuit sa tawo apart from God. Ug tun-an nato from King Solomon unsa ang mga lessons diha nga atong mahatagan og pagtagad sa atong kinabuhi karon. Unsa ingon niya diha sa verse 1? Ingon niya, I said in my heart, come now, I will test you with pleasure, enjoy yourself, behold, this is also vanity. So kung aton tanawon sa kinatibuk-an sa Ecclesiastes chapter 2, gisulti diha ni King Solomon ang usa ka common nga pangutana sa tanan nga mga tawo sa tibuok kalibutan. Ang kalibutan ba nga atong ginapuy-an? Ang tanan ba nga naa sa imuha can satisfy ang usa ka kalag nga gihimo para sa Ginoo? Remember, Solomon had wisdom. Naasay daghan nga bahandi, power, pleasure, success, tanan na tingali nga ginahandom nga abuton sa tanan tawo sa kalibutan. And this is an important warning sa atong tanan, mga kaigsunan, that the greatest men in the Old Testament could not find meaning without God. Unsa na lang ka? Unsa na lang ka ko? Ang tao nga nakaabot sa tanan, na-experiensyahan niya tanan, kung sa ato mabitaw ni, gapaingon pa ka, nakabalik na ko. Ug mo niya akong nakita, vanity of vanity. And if the heart is empty, mo nang nakita na to, emptiness, ang iyahang pursuit under the sun, mo niya ang in general, nakita ni King Solomon, empty and unsatisfied. And sa panahon nga empty ang atong kasing-kasing, and sa panahon nga unsatisfied ang atong kinabuhi, asa kagaadto? Very common, asa ang ginatuan sa tawo? Ang ginatuan nila? Kung daghan na kagkasakit sa kinabuhi, kung daghan na mga stress sa imong kinabuhi, kung daghan kag mga pangutana nga hangtod karon wala pay tubag. Unsay common nga advice sa kalibutan? Ay sa sige gunahuna ana, enjoy. Di ba? Enjoy. And mo nang gibuhat ni King Solomon, na-experience niya nga pleasure sa iyang kinabuhi, and he warns us where it commonly leads. Unsay ingon niya sa verse 2, paingon sa verse 3, I said of laughter, it is mad, and of pleasure, what use is it? I searched with all my heart how to cheer my body with wine. My heart is still guiding me with wisdom, and how to lay hold on folly, till I might see what was good for the children of men to do under heaven during the few days of their life. So the commonplace,
experiences na ginaadtuan sa tawo, ingon niya, pleasure. Ingon niya, come. Hali, I will test you with pleasure. In other words, mga kaigsuunan, I will let pleasure be answer or be the answer sa akong mga pangutana, sa akong kinabuhi, o sa emptiness nga naa sa akong kasing-kasing. Tinuod dili. Tinuod dili. Magli ba ta na? Yes, first hand na. Dili na ni inspiration. Resulta na sa experiment ni King Solomon sa kinabuhi. He pursued laughter, comedy, entertainment, amusement. He pursued wine para makascape sa iyahang mga problema. So pagkaugma, nadungagan man ang problema noon. No? Kaya nadungagan imong pero noon. Relaxation sometimes. He pursued fun. Uguban pa na pwede ninyo manganlan in relation to pleasure. And in our passage, mga kaigsuunan, Solomon is talking not just about simple enjoyment. He is talking about lifestyle. Lifestyle. Dili lang ni isa ka adlaw. Kung dili, mao ni ang lifestyle nga iyahang gihimo. Mao ni iyahang kinabuhi. Pleasure. And this is the philosophy sa kalibutan karon nga panahon. If it feels good, do it. Imo nang kinabuhi. Walay magbuot sa imuha. Kausa lang ka mabuhi sa kalibutan. Have fun. Enjoy. Don't deny yourself with happiness. And that is why many people chase unsa pleasure through non-stop entertainment. Okay, social media, parties, nightlife, alcohol, drugs, relationships, from one relationship to another, kay empty man. So sige, pangita, restless. And yet, makaigsunan, after the laughter fades, after the buzz wears off, human sa mga enjoyment, human sa grabe nga mga katawaan ang adlaw, pagkagabi, ang emptiness na agyapon sa imong kasing-kasing. Busa nagingon diya si King Solomon sa verse 2, I said of laughter, it is mad, and of pleasure, what use is it? Unsay pulos, ani nga pleasures. It is another way of saying, mga kaigsuunan, grabe akong katawa, pero wala naayo akong kasing-kasing. Grabe akong kalipay, pero walay fulfillment nga ako nabati. And this is a reminder sa atong tanan, mga kaigsuunan. Yes, pleasure can distract the heart, but it cannot define, it cannot fulfill the emptiness sa imong kasing-kasing. Yes, pleasure can entertain the mind, but pleasure cannot satisfy your soul. Pwede ka mo katawa? Pwede ka mo katawa tibok adlaw? Kauban sa imong mga barkada, but still be broken inside. You can smile and still be empty. Pwede ka mag-party, party after parties, but still alone. Makarelate ka, anak? Makarelate ka? Ug mo ning giingon ako last week, speaking of money, but karon adto ta sa pleasure. Yes, pleasure is a good servant when done in a right way. And when it is done in a God-glorifying way. But pleasure is a terrible master. That is why usa ka pahinumdom sa aton tanan and even sa akong kaugalingon karon nga buntag, when pleasure becomes your purpose, emptiness becomes your reality. Kung ang imong kinabuhi nakafocus lang sa mga kalipay sa kalibutan under the sun, then whether you like it or not, emptiness becomes your reality. Restless ang imong kinabuhi. I know, na ako'y picture nga gibutang diha. I know, kailan mo ani, sikat kani nga tawo. Kinsa na, uban sa inyo, grabe inyo paka-idolize ani. Ha? Ha? Kailan mo ana, kinsa na. This man could be the most famous comedian sa tibuok Pilipinas. And daghan sa mga interviews, ako lang kwaon nag-quote na ko iyang mga statements. Quote number 1, ingon niya, hindi porke nagpapatawa ako, masaya na ako.
Ngayon niya. And he explained mga kaigsunan in one of his interviews, dili na to i-her ha, kay marag lain naman kayo. His. Okay? Ingon niya, sometimes comedy becomes a shield, not a cure. Hinood? Behind the jokes were deep wounds from rejection, bullying, insecurity, and emotional pain. And second quote, ingon niya, marami akong napapasaya, pero may mga panahong ako mismo hindi ko mapasaya ang sarili ko. And lastly, ingon niya, pag uwi ko sa bahay, tahimik, doon mo mararamdaman kung okay ba talaga ako or hindi. Imagine, no? Ug ang iyang declaration, mga kaigsunan, is one of the best examples of Ecclesiastes chapter 2. He tried laughter as a therapy. He mastered entertainment as escape. Yet he confessed, wala na naghatag og healing sa iyang kasing-kasing. Gihatag na ako ning illustration, mga kaigsunan, not to judge vice ganda, but to show us a biblical truth karon nga buntag. Human joy without God is temporary and empty. Ang kalibutanon nga kalipay, apart from God, yes, you may enjoy for a moment, but kana nga kalipay temporary, and still ang emptiness sa kasing-kasing naa. O gideclare lang sa Bible ang gakadiskubrihan sa mga tao karon. Dili na bag-o. And yes, pleasure and laughter may help people forget their pain for a moment. But these things can never heal an empty heart. Busa nayo sa ka-quote nagingon, the world offers laughter to escape pain, but only Jesus offers joy that transforms pain into victory and meaning. So dito siya sa pleasure. So nakita niya nga kulang. Asa na po siya niadto? Atong tanawon sa next verses, ingon niya, verses 4 to 8, I made great works. I built houses and planted vineyards for myself. I made great gardens and parks and planted in them all kinds of fruit trees. I made myself pools from which to water the forest and growing trees, and uban pa diha na mga achievements niya. And I consider these achievements, mga kaigsunan, on the part of King Solomon as success, achievements in the highest level. Ug ang iya mga accomplishments dinhi, ang iya mga achievements diri dili ni resulta no sa flood control projects, di ba? Kay iya nang kaugalingon nga pagpaningkamot, achieved, self-made, and napanag-iyahan na niya tanan. He owned houses, land, wealth, servants, livestock, singers, luxury, gold, silver. And if we compare that, mga kaigsunan, in our generation, Solomon had his dream job. Nasaya ang financial security, influence, talent, recognition, comfort, success without limits. Panganlitanan, nasaya ha. Kung mapalit pa ang satisfaction, mga kaigsunan, gipalit na ni King Solomon. Kung matukod pa ang success, kung matukod pa ang kalipay, gitukod na ni King Solomon. Kung ang fulfillment makaigsunan, mabutang nimo sa bangko, or kaha may eskwelahan nimo, dili ra masters, doktoral na ang naabot ni King Solomon ana. And yet notice makaigsunan sa iyang statements diya, ingon niya, I made, I built, I acquired, I gathered. And this is a picture makaigsunan nga sa tanan nga mga accomplishments ni King Solomon. Klaro kayo that God was absent from his pursuits and achievements. Busa ingon niya, I made, I built. And this is an important warning sa atong tanan karon nga buntag, that when God is removed from your success, then success becomes your idol. It is an idolatry. Projects without God breeds pride. O diha nahulog si Lucifer. Possessions without God becomes a burden, and prosperity without God
becomes emptiness. Sa atong generation, mga kaigsunan, many people are exhausted. Daghan tao stress, not because they are lazy, but because they try to find meaning on things na dili mahatag ka ng meaning sa ilang kinabuhi. Mahuman lang nako ni nga degree. Makakuha lang ko ani na mga degree. Ma-promote lang ko. Maka-earn lang kog daghang kwarta. Makatukod lang kog balay ug yuta, okay na. Ug sa katong mga naghando man na sa una unya na experience na nimo karon, ako pangutana, satisfied na ka? Fulfilled na ka sa imong kinabuhi? I'm not saying nga dili dautan maning kamot. I'm saying makaigsunan kung naa sa imo karon mas ma-enjoy nimo ang kinabuhi, mas ma-enjoy nimo ang mga panalangin bisag gamay lang na if naa ang Ginoo sa imo mga paningkamot. If God is at the center sa imong kinabuhi. Look at King Solomon. Masa ingon niya sa verses 9 and 10, "So I became great and surpassed all who were before me." And maybe until now, walay nakalabaw kang King Solomon. "And my wisdom remained with me." Ano ingon niya? "And my eyes desired, I did not keep from them." It means na experiensyahan ako ang greatness, pleasures at the highest level. Tanan nga ginahandom sa akong mata, akong gakakuha. Tanan nga akong gusto. Na-experience nako. And from human perspective, kung naapay Masurias King Solomon, maingon siya, "I made it." Naangko nako na tanan. But he declared, sa ingon niya, vanity, empty, meaningless, under the sun. Because everything he pursued apart from God was vanity. Pleasures, yes, gives enjoyment, but not purpose. Ang nasa imo karon, ang mga butang nga imong gi-enjoy apart from God, yes, ma-enjoy nimo na for a moment. Pero dili na maghatag og tinuod ng purpose sa imong kinabuhi. Success gives applause. Pero dili niya mahatag sa imo ang tinuod na kalinaw. Ang accomplishments nga imong naangkon ron, pwede maghatag og daghan na mga butang sa imong kamot. Pero dili na makahatag katambalan sa imong kasing-kasing. Because it is possible to have everything and still have nothing if God is at the center. Success can impress people, but only God can satisfy your soul. Nakalimot kog hatag sa picture, kalimot kog butang diya. Natoy nakita nako sa TV one time nga anang adlaw mag-release ang bagong iPhone. I don't know sa tong iPhone. Gabi pa lang, grabe ng linya na ang mga tao. Uban nga na, dito na natulog. Ana nga gabi Ang uban, wala ginag-eskwela. Ang uban, wala natulog. Kaya nga naman, kahandom sila sa bagong iPhone. Kay makapalit lang ko sa bagong iPhone, then worth it kay ni. No, this one is faster. Kaning bago na ay say nindot, mas klaro iyang kamera. Diba? Pag open bitaw sa pultahan, grabe ng linya ang mga tao. At grabe ang ambak-ambak sa mga nakakuha sa bagong iPhone. Fast forward, after a few months, sa nahitabo, ang bagong iPhone nga ilang napalit, daghan ng scratches, di ba? Ang uban, nadaot na gyud. Ay katong mga nakapanagiyag bagong iPhone, murag nawala ng excitement. So nagulat na pod sa bago. Okay? Basta na bagong announcement, so nahulog na, okay? Ang point ako mga igsunan, morning description ni King Solomon. Ingon niya, I said in my heart, come now, I will test you with pleasure. Enjoy yourself. Yet he declared, then I considered that all my hands done, and behold, all was vanity. I am not saying karon na buntag nga ilabay ni imong iPhone. Praise God kung nakapalit ka bagong iPhone. Enjoy na. Kung na kay bagong nga cellphone, ayaw po, self-pity kung dili iPhone imong napalit.
Akong point lang makaigsuunan, that like that new iPhone, pleasure under the sun excites us first. It promises satisfaction, but quickly fades. And leaves us, many times, leaves us to want for more. Ug mo nang ingon ni Jeremiah, mura tagakalot og tabay nga walay tubig. Di ka kakatagbaw. Ang problema mga kaigsunan, dili ang bagong iPhone. Ang problema dili ang mga butang nga naa sa imuha. Ang problema is that because we are looking for eternal satisfaction sa mga butang nga binuhat. Mo nang gidescribe ni Paul, worshiping the creation more than the Creator. Idolatry. Kung sa'y bago karon, pwede daan na naugma. Ang gapa-excite sa imo karon, pwede wala na naugma. Okay? Busaingon niya sa verse 11 in Ecclesiastes chapter 3, He has put eternity into human's heart. But pasabot, ang handom, ang tinuod makahatag sa imong kasing-kasing is ang Ginoo. That's why Solomon says, life under the sun, life without God at the center, ends in emptiness. You can upgrade your life makaigsunan, but still empty. You can chase pleasure, success, positions, and still ask, mura ba gid niya ang purpose kinabuhi? O mga reminder ni King Solomon today, things promise us joy, but only deliver boredom. Pleasure promises fullness, but leaves emptiness. So atong gikinahanglan, dili upgrade. Atong gikinahanglan makaigsunan, sakto nga kasing-kasing. Relasyon sa Ginoo, and pursue intimate relationship diha sa yaha. And I will end this message karon nga buntag by giving us 5 important pabaon sa aton tanan. Number 1, stop using pleasure as your pain medication. Munang giingon nila, kana bitawng numbing the diligid mawala ang pain, pero murag lang siya ba, as if na ginakuha nimo ang pain, pero wala di ay. Panahon nga stress ka, panahon nga lonely ka, panahon nga nakay failures, disappointments, muadto ka dito sa pleasure. Di ba? Muadto ka sa mga butang, grabe, bibo kayo, kay para lang, abi nimo makakuha sa imong emptiness, abi nimo makatambal sa imuha. But remember, this numbing pain is not same as healing pain. Pleasure can distract you from your pain, but it cannot deliver you from it. Si Jesus lang ang makahil sa pain sa imong kasing-kasing. Busaingon ni Jesus, come unto me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. Busa na usa ka quote, ingon niya, stop running to escape, run to Jesus, the true healer of a wounded heart. Ang ikaduha, stop believing nga gamay pa nga dugang para mo satisfy pagyud ko. Kay ang pleasure makaigsunan, tempting yun. Nagtanaw ka og Netflix, isa lang ka episode, pero wala nakakatulog tibok gabi eh. Di ba kasi makarelate ana? Ako ra naka-experience ana. Ha? Ano bitong kanong panahon bitaw nga na-addict tag Netflix ay isa ka episode murag thrilling man kayo. Nahuman nimong isa ka episode in just isa ka series in just one night, 16 hours pag yun. Anong kakatulog? Mo nang pleasure, inviting, tempting, one more purchase, one more experience, one more relationship. But satisfaction never arrives. Ug mo na ingon ni King Solomon, empty. Kung ang pinaka-successful nga tao sa tibuok kalibutan, naka-experience ana, how about us?
Ang mga butang dili makahatag ana nga satisfaction, only Jesus. Busa ingon niya John 4:14, whoever drinks of the water that I will give him will never thirst again. And thirdly, makaigsunan, reject the lie that success and comfort equal meaning. You can replace God with achievements, careers, possessions, financial security. But like Solomon, empty. Si Solomon, natukod niya daghan, pero nawala iyang kalipay. Muna ingon bitaw sa Bible, unsay pulos maangkon nimo tanan, imong kalag nawala. Dili lang kaluwasan na, imong kalipay, imong tinuod na meaning, wala. Kay bisag usahay nana, bisag Kristohano na, guilty biata, kakahitabo biata sa atong kinabuhi usahay. Wala man nawala imong kaluwasan, pero ang tinuod na meaning sa imong kinabuhi, purpose sa kinabuhi, nawala. Busa ingon niya, what profit? What does it profit for a man to gain the whole world and forfeit his soul? So don't trade eternal things for temporary comfort. Piliya si Jesus over temporary things. And ikaupat, use pleasure and success as a gift. Munang giingon nako kalipay nga sakto, na may kalipay nga gina-offer sa to ang Ginoo. Ang ingon niya, in His presence is fullness of joy. Ubo nang giingon nako, kung naa kay mga butang karon, na kay mga panalangin karon, mas ma-enjoy nimo na kung ang imong tinuod na kalipay naa sa Ginoo. Pleasure, success itself is not evil. Dili dautan nga naa kay bagong iPhone. Dili dautan nga naa kay gina-enjoy karon. But mo nang giingon nako, ayo tuguti nga mahimo nimo na siyang Ginoo ug master sa imong kinabuhi. Okay? So repent of your false gods and idolatry, even sa akong kaugalingon, ug balik ta sa atong Ginoo. And come to Christ karon nga hapon. Kung naa ka dinhi o karon nga buntag, kung naa ka dinhi, wala pa kay assurance of your personal relationship with God, ayaw sayangi imong kinabuhi, siguruha imong kaluwasan, ug siguruha ang imong kinabuhi naa naka-inline sa kabubuton sa Ginoo. No nayusa ka I will end ani nga story si Saint Augustine. Ako nauna sa una Saint Augustine Katoliko man tingali ni siya, pero theologian ni siya, dili ni siya wana. And before siya nahimong Christian, he lived for pleasure, intelligent, bright, successful. He was admired by many. But he was also living in sin. He chased relationships, enjoyment, personal freedom, and later, ingon niya, I was looking for joy in wrong places. Okay? I was looking for joy in wrong places. Okay? Nagani one time, may nakashare sa Yahaba o gospel. Ingon niya, wala pa gayon siya na-change that time. Ingon niya, Lord, change me, but not yet. Di ba? Ingon niya, Lord, usba ko, pero ay sa ron. Di ba? Ay sa karon. He wanted God, but he loved pleasure more. Until one time, nasabtan niya ang tinuod na message sa gospel. He surrendered his life to Jesus, and that changed everything. And ang very famous na statement niya, mao ni, our hearts are restless until they rest in God. Our heart is restless until it rests in you. Ako lang basahon, no? For the last time, ang last na verse diya, Colossians 1:16, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. Gihimo ka sa Ginoo, not for temporary pleasures, not for temporary success, but for Himself. Ug hangtod dili nimo ibalik ang imong kinabuhi sa Ginoo, dili nimo maeksperiensyahan ang tinuod na katagbawan ug tinuod na kalipay sa kinabuhi. Pagampo ta Ginoo, salamat sa imong pulong. Panalangin ni kadto na makamatuoran sa among kasing-kasing. In Jesus' name, amen.